I want to welcome everybody back. Jeg vil gerne byde alle velkommen tilbage. I can't hear my translator. Jeg kan ikke høre min oversætter. Okay, I've swapped translator. Sorry about that. Jeg har skiftet oversætter. Beklager det. So in our last presentation, Så i vores forrige præsentation, we were discussing the question der diskuterede vi spørgsmålet about Sabbath keeping om det at holde sabbat, and about our nature. og om vores natur. Two vital components of our prophetic message. To vitale komponenter til vores profetiske budskab. So my understanding is it has always been Så min forståelse er og har altid været, that we will continue to keep Sabbath week after week through eternity. at vi vil fortsætte med at holde sabbat uge efter uge i al evighed. The Bible doesn't speak about the 1,000 years in heaven and how that operates. Bibelen taler ikke om de 1000 år i himlen og hvordan det fungerer. Because obviously we're not here on this earth and we don't have the rotation of the earth around the sun, etc. For vi er åbenlyst ikke på jorden, og vi har ikke jordens rotation rundt om solen osv. But there's no indication that we will stop keeping Sabbath then. Men der er ikke nogen indikation på, at vi vil holde op med at holde sabbat på daværende tidspunkt. So putting that aside, Så hvis vi lægger det til siden, we spoke about whether or not we are going to be real human beings in eternity. så talte vi om vi vil være reelle menneskelige væsener i evigheden. Questioner asked, are we going to stop being humans Spørgsmålet lød på, vil vi ophøre med at være mennesker? in the questioner's words, Og i spørgsmålets ord, because we become fully God's counterparts. fordi vi fuldt ud bliver Guds modstykke. And in this presentation, in this study, we have not defined the word counterpart. Og i den her præsentation, det her studie, har vi ikke defineret ordet modstykke. But it's a concept that I have discussed in the past and we all have a working knowledge of. Men det er et koncept, jeg har diskuteret i fortiden, og som vi alle har en arbejdsdefinition af. And it can have various connotations depending upon the context or the point that a person wants to make. Og det kan have forskellige konnotationer afhængig af konteksten og pointen, som vedkommende gerne vil frem til. It has this idea of completeness. Det har den her idé om fuldstændighed. And it's used in that context in the framework of the creation of humanity. Og det bruges i den kontekst i skabelsen af menneskeheden. In the book of Genesis, when those two beings are created, I første Mosebog, da de to væsener skabes, they become counterparts of one another. der bliver de hinandens modstykker. But our focus in the last study was about us and God. Men vores fokus i det sidste studie var om os og Discussing our relationship with the Godhead. vi diskuterede vores forhold med. I hope you were able to look through the Bible verses and the Spirit of Prophecy quotes. Jeg håber, jeg har haft tid til at kigge igennem bibelversene og citaterne fra profetiens ånd, Either during the presentation or during the break that followed.
enten under præsentationen eller i pausen efterfølgende. There are many passages that deal with this subject, particularly in the spirit of prophecy. Der er mange citater, der håndterer det her emne, særligt i profetiens ånd, And especially in the work of Jones and Wagner. især i Jones og Wagners arbejde. And we know that Ja, this is important vi ved, at det er vigtigt. in the passage that we were focusing upon, I passagen, som vi fokuserede på, 2 Peter 1:4, 2. Peter 2:4, it talks about this promise der taler den om dette løfte. But we all know in the framework of Jones and Wagner's writings, Men vi ved alle gennem strukturen af Jones og Wagners værker, skrifter, terminology such as righteousness by faith or justification by faith is used. der kender vi begreberne retfærdighed gennem tro, og And the reason why this becomes significant, grunden til, at vi ved, at det bliver signifikant, why these two subjects are related, hvorfor disse to emner er relateret, the two subjects being the Sabbath de to emner, der er sabbaten and the ministry and mission of those two men, gennem embedet og missionen af de to mænd, is because Ellen White ties them together. så er det fordi Ellen White, hun binder dem sammen. Justification og righteousness, det er retfærdiggørelse og I retskaffelse. hope you all recall, Jeg håber, I alle husker, in case you've forgotten, i det tilfælde, at I har glemt det. I'll give you just one reference. Jeg giver jer blot en reference. This is taken from the book Evangelism, page 190, paragraph 3. It's on the forum. Dette tages fra bogen Evangelism, side 103, paragraf 9. I haven't developed this thought in the Ini- recent past, Jeg har ikke udviklet den her tanke for nyligt i den seneste fortid, but we spoke about Ellen White's writings in the book Early Writings, men vi talte om Ellen Whites skrifter i bogen Early Writings, when she speaks about the sins of Babylon. da hun taler om Babylons synder. And the way I, if not phrased it, the way I intimated, Og jeg, selvom jeg ikke nævnte det, så antydede jeg this til apparent tension, or maybe you might consider a discrepancy den her tilsyneladende spænding eller uoverensstemmelse between God's handwriting, mellem Guds the håndskrift, chart, tavlen, eller ikke tavlen, and the law og loven, of the land, kortet eller diagrammet og what was happening in society at that time. det, der skete i samfundet på daværende tidspunkt. Is the subject about the Sabbath, or is it about slavery? Er det et emne omkring sabbaten eller omkring slaveriet? So we left that study there, and I didn't take the opportunity or the time to develop it further. Så vi efterlod det studie der og brugte ikke længere tid på at videreudvikle det. And I'm not planning to do that now, Og det planlægger jeg heller ikke at gøre nu. but what I do want to do, Men det, som jeg gerne vil gøre, without giving context, uden at give en kontekst, is to tie the two portions of this singular question together. det er at binde de her to
aspekter af det samme spørgsmål the sammen. Sabbath, Sabbaten and our human nature. og vores menneskelig Because natur. the question was by one person, For der var en person, der stillede spørgsmålet. and this dual question has been asked many times before. Dette dobbelte spørgsmål er blevet stillet mange gange før. And the classic place that we find this question asked and addressed Og det klassiske sted, hvor vi ser, at dette spørgsmål bliver stillet og adresseret, in the context that I given to you is in 1890. i konteksten, som gives til, at det er i 1890. So there may be a jump of logic, Så der er måske et hop i logikken, but for the purposes of this study, men for dette studies formål, this conversation, denne samtale, I'm going to assert the following. så vil jeg hævde følgende. That means I'm going to state as a fact the following. Det vil sige, at jeg vil fremlægge det følgende som faktum. The message of the third angel, Den tredje engels budskab, whoever the angel is, hvem end den engel er, is directly connected to the Sunday law test. er direkte forbundet med søndagslovstesten. It's directly connected to the subject of the Sabbath. Og er direkte forbundet med emnet om sabbaten. In 1890, everybody knows that. I 1890, det ved alle, In this movement, we used to believe that. det plejede vi at tro på i den her bevægelse. And I'm not sure what we think nowadays about this issue. Jeg ved ikke, hvad vi tænker nu til dags omkring det her emne, But I'm not making that point. men jeg prøver ikke at lave den pointe. I'm confining it to the question. Jeg begrænser det til spørgsmålet. Sabbath and nature. And when I say nature, I mean of humans. Sabbaten og vores natur, og når jeg mener So either you remember it as Sabbath and nature or Sabbath and humanity. så enten så husker I det som sabbaten og menneskets natur. And this question, Og dette spørgsmål, the same question, is asked in 1890 and answered. det samme spørgsmål stilles i 1890 og bliver And I'm besvaret. suggesting Jeg foreslår at a surface level, på overfladisk niveau, you need to be able to connect this issue right back 40 years earlier to 1850. der bør man være i stand til at forbinde dette emne med det, der skete 40 år tilbage i 1850. And if you prefer, Og hvis du foretrækker det, we could go back to the phrase that we use, the 1888 message. så kunne vi gå tilbage til den sætning, vi bruger, 1888 budskabet, And clock back 40 years, og gå 40 år tilbage, which brings you to 1848, hvilket tager dig til 1848, which is a pivotal year in the history of Adventism. hvilket er et afgørende år for adventismen. And the world, Og verden, because of the turmoil that was occurring in Europe. på grund af den uro, der foregik i And there Europa. are plenty of studies online that Yeah. have been done by teachers in this movement that describe and discuss that history. Der er mange studier online af undervisere i den her bevægelse, der diskuterer og beskriver den historie. But what I want us to see, Men det, som jeg gerne vil have, vi ser, the question that's related to the message of Jones and Wagner spørgsmålet, der relaterer sig til Jones og Wagner, is tied back to the history of 1848 and 1850. er forbundet med historien med 1848
og 1850. And the wilderness period through which the church travels in the intervening period. Og den vildmarksoplevelse, som kirken den gennemgår på det We tidspunkt. know that Israel goes through the wilderness for 40 years. Vi ved, at Israel gik igennem ørkenen eller ødemarken i 40 år, So you have a beginning and an ending. så man har en begyndelse og en afslutning. And we might put that on a line, Og det kan vi måske putte på en linje. but we can also put it as a circle, Vi kan også placere det som cirkel, because the issues at the beginning become the issues at the end. fordi emnerne i begyndelsen, And this is line upon line methodology, as we all know. det er linje på linje metodikken, som vi alle ved. So Ellen White's not going to use the phrase, and the questioners are not going to use the term Sabbath. Så Ellen White, hun bruger ikke begrebet, og det ligeledes gør personen, der stiller spørgsmål, heller ikke sabbaten Or Sunday. eller søndag. They're going to call it the third angel's message. Vi kalder det den tredje engels budskab. This is a surface discussion, Det er en overfladisk diskussion, these are superficial definitions, Dette er overfladiske definitioner. and there is much more depth to this subject. Der er meget mere dybde til det her emne. But simply stated, I'm saying the third angel's message is the message of the Sunday law, Men forenklet sagt, så er den tredje engels budskabet om søndagsloven, or it's a code word for Sabbath keeping, eller det er et kodeord for at holde sabbat, the Sabbath test, for sabbats helligholdelse og sabbatstesten, because it's not a Sunday law test, it's a Sabbath test. fordi det er ikke en søndagstest, det er en sabbatstest. And the word verity Og ordet sandhed simply means truth, betyder simpelthen sandhed, eller det the engelske ord er truthfulness of sandhed. what this statement means. Så sandfærdigheden af, hvad dette udsagn betyder, Of what this concept or idea is. af hvad dette koncept eller ideen er, So they can become synonymous terms. Synonymous means you can exchange them. så de kan blive til synonyme begreber. Synonym betyder, at man kan ændre dem. So the question that's being asked Så spørgsmålet, der stilles, is that at the beginning of our 40-year wilderness wandering, i begyndelsen af vores 40-års vildmarksvandring, we were very clear about what the issue was. der var vi meget klar over, hvad problemet eller emnet var. Today, I dag, the we så er vi, view that beginning journey quite differently. så ser vi den her begyndende vandring ret anderledes. So the we in 1890 Så vi i 1890 today becomes the them. bliver i dag til dem, Because we've come to a place where we separate ourselves from their ideology, even perhaps their methodology. fordi vi er kommet til et sted, hvor vi separerer os fra deres budskab og ja, sågar deres metodologi, ideologi. But as a prophet of God, Men som Guds profet, Ellen White sees her responsibility så ser Ellen White sit ansvar
to remind people of a truth. At påminde folk om sandhed. To tie these two things together. At binde disse to ting sammen. Then, as now, Dengang, lige så vel som nu, as the questioner asked, som personen med spørgsmålet, we still like to separate what God has joined together. så vil vi gerne adskille det, som Gud han satte sammen. So, Ellen White is going to say, Ellen White, hun siger, the message budskabet, of the Sabbath, sabbatens budskab, of the third angel, den tredje engel, is this, we'll describe what the this is, in truthfulness. dette i sandhed, og vi vil beskrive, hvad dette er. Because people don't see it Fordi folk, de ser det ikke, when they come to the end of their journey. når de kommer til afslutningen af deres rejse. And the implication is, Og they should have seen it at the beginning. implikationen, det er, at de burde have set det i begyndelsen. Because when she responds to the question, Fordi når hun besvarer spørgsmålet, she's going to infer, she's going to imply, så vil hun hentyde til, of course, selvfølgelig, how comes you didn't know that? hvordan vidste du ikke det? Hvordan kunne det være, at du ikke And vidste her det? answer, Og hendes svar, the way she gives it, måden, som hun giver det på, is not stating something new. She states it as a repetition of a reality. er ikke at hævde noget nyt, men hun hævder det som en realitet, That she has known about, som hun har kendt til, that she has expected, som hun har forventet, and therefore has come as no surprise to her. og som derfor ikke er kommet som nogen overraskelse for hende. Several have written to me Flere har skrevet til mig asking og spurgt, if the message of justification by faith om budskabet om retfærdiggørelse ved tro is the Sabbath message, er sabbatsbudskabet, is the third angel's message. det er den tredje engels budskab. She tells people Hun siger til folk in this magazine, i dette magasin, I've answered those people in the following way. jeg har besvaret de mennesker på følgende måde. Yes, Ja, the subject or the message of justification by faith emnet om retfærdiggørelse ved tro, is the third angel's message in verity. det er den tredje engels budskab i sandhed. Ja, i sandhed. The subject of justification by faith Emnet omhandlende retfærdiggørelse ved tro is, er, it's not related to, det er ikke relateret til, it's not connected to. det er ikke forbundet til. There are not two institutions that need to be restored. Det er ikke tvillinginstitutioner, der skal restaureres. It is Det er the Sabbath message in truth. i sandhed sabbatsbudskabet. They have always been the same issue. De har altid været det samme emne, The same subject. det samme emne. The Sabbath Sabbaten, yesterday, i går, today, i dag and tomorrow og i morgen, is as real, er lige så rigtigt is as necessary og nødvendigt as our humanity. som vores menneskelighed. If you take one away,
Hvis du fjerner en, you destroy the other. så ødelægger du den anden. If you compromise one, Hvis du går på kompromis med en, I don't say if you compromise in one, I say if you compromise one, hvis du går på kompromis med en, you destroy the other. så ødelægger du den anden. John says Johannes siger, that there are many liars that walk upon the earth, at der er mange løgnere, der går på jordens overflade claiming that they love God, og hævder, at de elsker Gud, and the only God that exists, og den eneste Gud, der eksisterer, the only one that we know about, den eneste, som vi kender til, the only connection point that we have with God, det eneste forbindelsespunkt, som vi har med Gud, except for those few people during that 3.5 year history, foruden de få mennesker i den 3,5 år lange historie, is the God that created the Sabbath. er Guden, som skabte sabbaten. And John says, Og Johannes siger, if you don't love your fellow humans, hvis du ikke elsker dine medmennesker, whilst claiming to have a connection to the Sabbath God, mens du hævder at have en forbindelse til sabbatsguden, because that's the only reality that we have to connect ourselves to God, fordi det er den eneste realitet, vi har til at forbinde os selv med Gud, then you're a liar. så er du en løgner. Peter does this. Peter gør dette. Jones does this. Jones gør dette. Wagner does this. Wagner gør dette. Ellen White does this. Ellen White gør det. John does this. Johannes gør det. The first John does this. Første Johannes brev gør dette. And Moses ties this together in the book of Genesis. Og Moses binder dette sammen i første Mosebog. By now you can see Nu bør this du, is in fact a common theme through the plan of salvation. dette er et gængst emne gennem hele frelseplanen. It caught people by surprise Det overraskede folk. over 130 years ago. For over 130 år siden. Ellen White answered their question succinctly, directly. Ellen White, hun besvarede deres spørgsmål direkte og And kortfattet. yet we're still asking the same question today. Og i dag, der stiller vi stadig de samme spørgsmål. We have been constrained Vi har været begrænset in how we are supposed to relate and deal with one another. i forhold til, hvordan vi skulle relatere og håndtere hinanden. You can't separate that Man kan ikke adskille det from how we're supposed to deal with and relate to God. fra, hvordan vi skal håndtere og relatere os til Gud. And the eminent opportunity that we have to relate and communicate with God Og den fremtrædende mulighed, vi har for at kommunikere med Gud på, is in, er i, during, under, and through the Sabbath. gennem, In, during, and through the Sabbath. på, i og under sabbaten. And this seems to be a reality that we have lost, a vision that we no longer seem to comprehend. Og det lader til at være noget, som vi ikke længere forstår. Vi har glemt og tabt det, den forståelse. So
Så when we compare the verses and the passages that we have been discussing, når vi sammenligner versene og passagerne, som vi har diskuteret, and we can tie the Sabbath, our divinity, and our humanity all together, og vi kan binde sabbaten og guddommeligheden sammen, if at least some of us, if not all of us, hvis blot nogle af os, hvis ikke os alle sammen, have swallowed the red pill, har slugt den røde pille, then we should understand så burde vi forstå, how to navigate through our current history. hvordan vi navigerer igennem vores nuværende historie. So when we speak explicitly, clearly Så når vi taler eksplicit og tydeligt about a change in the test, i forhold til en forandring i testen, we need to be careful så skal vi være forsigtige, that we don't undo and throw away the Sabbath, at vi ikke annullerer because sabbat. in doing so, For når vi gør det, we end up dismantling and throwing away så ender vi også med at adskille og smide noget andet ud, our inheritance, hvilket er vores arv. not just our future inheritance, but the gift that we have actually been given today. Ikke blot vores fremtidige arv, men også den gave, vi er blevet givet i dag, To be partakers of the divine nature. at være delagtige i den guddommelige natur. And as we should have expected, Og som vi også burde have forventet, right on time, præcis til tiden, this promise, det løfte, its prophetic fulfillment, dets profetiske opfyldelse, its political fulfillment, dets politiske opfyldelse, not its personal one, ikke dets personlige, happened at the correct time. så det skete på det rigtige tidspunkt, At the midnight cry, ved midnatsråbet, where it should have been, hvor det også burde have været, where we were offered og vi blev tilbudt, not to throw away the Sabbath, ikke at smide sabbaten ud, but we were offered men vi blev tilbudt to understand our own humanity, at forstå vores egen menneskelighed, which today we call hvilket vi i dag kalder for the test of equality. lighedstesten. Sometimes we use other terms, Samtidig bruger vi andre begreber, but they all coalesce around this subject, men de that smelter, relates to our humanity. der relaterer sig til vores menneskelighed. Now, I hope that we all understand Jeg håber, vi alle forstår, that, if I can say it this way, the test, at hvis jeg kan sige det på denne måde, testen, call it the great test if you want, kald det den store test, hvis du vil, call it the life and death message if you prefer, kald det for budskabet om liv og død, hvis du is foretrækker, not static. så er det er ikke statisk. The principles don't change. Principperne ændrer sig ikke. The conditions are invariable. Kravene, de But varierer, the test changes. men testen ændrer sig. Now, a subject that we have not spoken about, I Et have not spoken about,
Et emne, jeg ikke har talt om, and I don't intend to speak about it now, jeg har heller ikke intention om at tale om det nu, but I will men sooner or later, det vil jeg før eller siden, relates to the great test. relaterer sig til den store test. Because if I were to ask you, what is the great test? Og hvis jeg spurgte dig eller jer, hvad er den store test, You shouldn't be able to answer me. så burde I ikke være i stand til at svare mig. You should respond with your own question, Du burde svare med dit eget spørgsmål, which is, som er, it depends det afhænger af on what history you're talking about. hvilken historie du taler om. Give the history, give the context. Giv historien, giv konteksten, I'll tell you the great test. så fortæller jeg den store test. Så siger jeg, hvad den store So if we test. go back to the very beginning Så hvis man går tilbage til den tidlige begyndelse, and we look at things at a very superficial level, og kigger på ting på et meget overfladisk niveau, as we're apt to do, as we often do, som vi har det med at gøre, our simplistic version vores simplistiske forsimpling, was you just keep the seventh day Sabbath, and whatever the pressure is, you hold on and you'll be saved. det var at holde bare sabbat, hvad end der presser os og tvinger os til andet. Hold bare fast i sabbaten, og så bliver man frelst. I won't say it's childish, Jeg vil ikke sige, at det er barnligt, but I think it's fair to say it's naive and immature. men jeg mener, at det er fair at sige, at det er naivt og umodent. And I don't mean that in an insulting way. Og det mener jeg ikke på en nedgørende, fornærmende måde. So if we go back to the Genesis story, Så hvis vi går tilbage til historien i første Mosebog, and we consider the great test, og vi kigger på den store test, seems to me så lader det for mig til, that the great test is about what you are allowed to eat and what you're not allowed to eat. at testen den omhandlede, hvad du må spise, og hvad du ikke må spise. Now, you might want to spiritualize it Det har man måske lyst til at åndeliggøre, and make it complicated and Right. nuanced. gøre det kompliceret og nuanceret. Feel free to do that. Det må I gerne gøre. But at its simple level, Men på et simpelt niveau, the test was you can eat this thing and you're not allowed to eat that thing. du må spise denne ting, men du må ikke spise den anden ting. Eat the wrong thing and you will die. Spis den forkerte ting, og du vil dø. Now, the question that you need to ask yourself Spørgsmålet, man er nødt til at stille sig selv, is that test the test that we are confronted with today? det er den test, som vi konfronteres med i dag, Because many of us think that it still is, den samme, fordi mange af os tænker, at det er det stadig, that you are going to be tested on what you eat and drink. at man vil blive testet baseret på, hvad man spiser og drikker. And I'm suggesting that that's a subject that we'll discuss in the future. Jeg foreslår, at det er et emne, vi vil diskutere i fremtiden. And I don't think it's as straightforward as people imagine. Og jeg mener ikke, at det er så lige til, som mange forestiller sig. So, understanding that the great test changes through history, Så når man forstår, at den store test, den ændrer sig igennem historien, at our loud cry, ved vores høje råb, us as in the priests, os som i præsterne, when we look at the cry that happened at midnight, når vi kigger på det råb, der gik ud ved midnatstid, we can see how the great test was refined and defined.
så kan vi se, hvordan den store test blev raffineret og defineret. And it was only a year or so before, Og det var blot et år if forinden, you're willing to see it this way, hvis man er villig til at se det på denne måde, that the subject of our humanity was brought to the forefront in our movement. at emnet om vores menneskelighed blev bragt til fronten af vores bevægelse. Because at least in my mind, For i mit sind, our humanity, vores menneskelighed, its connection to divinity, dets forbindelse til guddommelighed, the very subjects of the nature of humanity selve emnet om menneskets are natur, all spheres or facets of the same subject. er alle sfærer eller facetter af samme emne, What today we call equality or radical feminism. det som vi i dag kalder for lighed eller radikal feminisme. So when Peter speaks about the lust that is in the world, Så når Peter taler om det begær, der er i verden, this corruption den korruption, that occurs through forbidden desires, som fremkommer gennem forbudte, that corruption is both at a social and individual level. så er den korruption både på et socialt og individuelt niveau. And in Daniel 11, verse 41, Og i Daniels bog, Daniel during the Sunday law history, kapitel 11, vers 41, under søndagslovshistorien, speaks about a group of people that escape der tales der om en gruppe mennesker, som slipper væk. It doesn't say escape the world. Der står ikke, at de undslipper verdenen. It says escapes the servitude and restrictions imposed upon them Der står, at de undslipper de begrænsninger og den by servitude the ideology, gennem ideologi. we might call it the culture, Vi kan måske kalde det for kulturen or the religion of the world, eller verdens religion, which is personified in those passages som personificeres i de passager as the king of the north. som Nordens konge. So, in the context of our current understanding of the great test, Så i konteksten af vores forståelse af den nuværende forståelse af den store test, what is the corruption hvad er korruptionen, that has permeated the world and the church som har gennemsyret verden og kirken through these forbidden desires? gennem disse forbudte lystner eller begær? What I want to suggest, Jeg vil gerne foreslå, it's this idea of a patriarchal system at det er den her idé om et patriarkalsk system. patriarchy has corrupted the world. Patriarki har korrumperet verden, And the way it does that og måden den gør det på, is by creating in the hearts and minds of individuals er ved at skabe i individers sind og hjerte the desire to think and live lysten eller begæret til at tænke og leve, to relate to others, at relatere til andre, to even relate to the world selv at relatere til verdenen in a way that is forbidden. på en måde, der er forbudt, In a way that stands in opposition
to the divinity of God. På en måde, der er i position til Guds guddommelighed. So when we speak about radical feminism, which is a secular term, Når vi taler om radikalfeminisme, der er et verdsligt begreb, when we speak about equality, når vi taler om lighed, what we're really doing det vi reelt set gør, is using secular terminology det er, at vi bruger sekulær eller verdslig terminologi to describe a religious concept, til at beskrive et religiøst koncept. because before we began to use these secular terms, we used religious terms. Og før vi begyndte at anvende disse sekulære verdslige begreber, der brugte vi religiøse begreber, As we're doing today. som vi gør i dag. And what I want us to see Det jeg gerne vil have, at vi ser, is whether you ask Daniel, ja, om end du spørger Daniel, Jones, Wagner, or White, Wagner eller Ellen White, John, or Peter, Johannes eller Peter, and I can't remember if I said Daniel or not, but Daniel, eller Daniel, they're all saying the same thing, siger de alle det samme. and they're all using different phraseology or terminology Og de bruger alle forskellige terminologi to describe the experience that we are required to have. til at beskrive den erfaring og oplevelse, som det kræves, at vi har. They use, if I can say it this way, biblical terminology, De bruger bibelsk terminologi, and we use secular terminology og vi bruger verdslig, sekulær terminologi to describe the same experience. til at beskrive samme oplevelse og erfaring. So I've asked in the past, Så jeg har før i tiden spurgt, tell me what you think a radical feminist organization or a radical feminist individual would think, how they would operate. fortæl mig, hvordan en radikal feministisk person eller organisation vil tænke, hvordan de vil fungere og virke. Well, the first thing they need to do Eller det første, de har brug for at gøre, is accept these exceeding great and precious promises. er at acceptere disse meget store løfter. Take heed of the great cry. Because that cry explains the lust that we have been engaging in. Så der er jagt for det store råb, for det beskriver den kamp, som vi har været i. These desires which are forbidden. Disse lyster, som er forbudte. It's forbidden to control other humans. Det er forbudt at kontrollere andre mennesker. In thought, I tanke, in word, i ord or in action. eller i handling. And the thing is, Det der er, this is not will worship. det er ikke viljetilbedelse. You can't force yourself to live this way. Man kan ikke tvinge sig selv til at leve på den måde. The only way you can truly experience radical feminism Den eneste måde, man virkelig kan opleve radikal feminisme på, I would suggest, vil jeg foreslå, is not by observing human beings, er ikke ved at observere mennesker, not by reading articles, ikke ved at læse artikler, not by studying books. ikke ved at studere bøger. All those things are good and necessary. Alle de ting er gode og nødvendige. But the passage tells us Men passagen fortæller os, it's only by partaking of the divine nature
Det er kun ved at delagtiggøre sig i den guddommelige natur, because in an end time setting, for i en endetids kontekst, that's what the test is. så er det, hvad testen er. And that also defines what the lust is, Og det definerer også, hvad begæret er, and how we have become corrupted. og hvordan vi er blevet korrumperet. We're not corrupted because we're building a tower, Vi er ikke blevet korrupte, fordi vi bygger et tårn, although you see the same principles in that story as selvom, we're experiencing today. selvom at man ser de samme principper i den historie, som vi ser dem i dag. Patriarchal system has corrupted us, Det patriarkalske system har korrumperet os, each of us, hver enkelt af os, in our own individual experiences, i vores egne individuelle erfaringer og oplevelser, but also as a society, men også som et samfund, culture, and religion. kultur og religion. And the only way to escape this Og den eneste måde at undslippe det på, is by exchanging er ved at ombytte our humanity vores menneskelighed for God's divinity. med Guds guddommelighed. It means we need to eat, Det betyder, at vi skal spise in the terminology that we used to use back in the day, i terminologien, som vi brugte før i tiden. we need to eat the little book. Vi er nødt til at spise den lille bog. We need to partake. Vi skal delagtiggøre os. We need to share Vi skal dele in the divine nature that's being offered to us. i den guddommelige natur, der tilbydes os, Which then som så helps us to better understand the experience that Ezekiel went through. hjælper os med at forstå den oplevelse og erfaring, som Ezekiel gennemgik, When God offered to Ezekiel to eat of the little book that was handed to him. da Gud bad Ezekiel at spise den lille bog, der blev givet til ham. It's not just about making him angry Det handler ikke kun om at gøre ham vred and preaching a message of doom and gloom to a lost people. og prædike et budskab om af undergang It Øh. was that, for folket. but it's much more. Men det er meget mere end det. It's the same principle as we have spoken about today. Det er samme princip, som vi har talt om i dag. It's the symbology Det er symbolikken. of Ezekiel being offered Det er symbolikken i Ezekiel, der tilbydes to become a partaker of the divine nature. at blive delagtiggjort, tage del i den guddommelige natur. And when that happened, Og når det skete, da det skete, when he ate, if we could say, the book of Daniel, da han spiste Daniels bog, it transformed him så transformerede det ham from desiring things that are forbidden fra at ønske ting, der var forbudte, begære ting, to seeing and experiencing things as God views them. til at se og opleve ting, som Gud ser dem. So when he begins to react and behave, Så når han begynder at reagere og opføre sig, it's not as a human being, så er det ikke som et menneske, because now he has partaken of divinity. for nu har han delagtiggjort sig i guddommelighed, så del i guddommeligheden. And when we see his behavior, his experience, his thoughts, Og når vi ser hans opførsel,
hans erfaring, hans We tanker, know how God views the corruption of God's people. så ved vi, hvordan Gud ser på korruptionen af hans folk, sit Who has folk, corrupted themselves through lust, som har korrumperet dem selv gennem begær. not sex, not violence. Ikke sex, ikke vold. It included them, Det inkluderede de ting, but they were not the real issue. men det var ikke det sande problem. It was the control Det var kontrollen, that comes along with the patriarchal system. der kommer sammen med det patriarkalske system. And right there, thousands of years ago, Og lige der, flere tusind år siden, that's what God wanted to show their people. så var det, som Gud ønskede at vise til sit folk. Not just individually, Ikke blot individuelt, but corporately. men også i fællesskab. If you go to the story of David or Solomon, Går man til Davids historie eller Salomon, you see God trying to execute the same work, så ser man, at Gud forsøger at udføre det samme arbejde. desiring the same goal. At han ønskede det samme, havde samme endemål. And I'm suggesting Jeg foreslår, that in order to pass the test today, for at bestå testen i dag, in order to view those stories correctly, for at se de historier på den rigtige måde, contextually, i kontekst, sympathetically, tekstuelt, sympatisk, having sympathy for them and for God, hvor man har sympati med dem og Gud, then you need to eat the little book, så er man nødt til at spise den lille bog, which is not just the book of Daniel. som ikke blot er Daniels bog. It encapsulates the whole of inspiration, Det indkapsler hele og al inspirationen, so that we can become the people God designed us to be. så vi kan blive til de folk, som Gud ønskede, vi skulle være. Skabte os til at være. Let's pray. Lad os bede. Hebu tuombe. Dear Lord, Kære Gud, as we contemplate and meditate upon your word, som vi overvejer og tænker over dine ord, whether it's through one of your inspired prophets om end det er gennem en af dine inspirerede profeter, or directly through the words of Jesus eller direkte gennem Jesu ord, or a secular journalist today, eller en sekulær journalist i dag, help us to understand our work and our duty, hjælp os med at forstå vores arbejde og vores pligt, that that each of us som hver af os will understand the sacred responsibility vil forstå det hellige ansvar of dividing your word af at skildre dit ord correctly. korrekt. For if we do not do that, For hvis vi ikke gør det, we will not only destroy ourselves, så vil vi ikke blot destruere os selv, but if we are not careful, men hvis vi ikke er forsigtige, we have it within our grasp så er det i vores magt to destroy the plan of salvation. at ødelægge frelseplanen. In Jesus' name, I Jesu navn. amen. Amen. I want to thank you. Jeg vil gerne takke jer. That's the last and final presentation that I have for this weekend's meetings. Det er den tredje og sidste præsentation, som jeg har i disse weekendmøder. It's been a joy and a blessing for me
to spend time with you. Det har været en glæde og en velsignelse for mig at bruge tid sammen med jer. Thank you. Tak.